मीटर के लिए नहीं लेते हैं देखो। और उसका जो मीटर है सर तो टेम्पोररी हमने स्टार्ट किया है, जो पैसा मिला है एसी के यहाँ मिलता ही नहीं है टावर एसी जल्दी ना। हाँ वो तो करेक्ट। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई इधर। जितने একটু পরে কথা বলি। तो होगा नहीं, मैं सही लगा। काउंटिंग ऑफिशियल हमारे जितने भी लोग हैं इसमें जाने वाले ऑफिशियल जो है सब अंदर में और इस बिल्डिंग में यही काउंटिंग है। बस दो ही जस्ट काउंटिंग है सर, इसके सामने ही जस्ट काउंटिंग हॉल है LCD और 4 काउंटिंग हॉल ऊपर है। एलसीडी कुछ कर ले। होल्डर्स के साथ मीटिंग की, इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। आज जो ओपोजिशन का कौन कौन लीडर था सर? आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे, श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी INC से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का, हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা ঘুরে দেখছেন কীরকম লাগলো অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং কাউন্টিংয়ের দিন কীরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে একটু? খুব সুন্দর ব্যবস্থা, খুব টাইট সিকিউরিটি। এখানে আমরা রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে এসেছিলাম দেখতে, আমাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের যিনি ক্যান্ডিডেট ওনার কাউন্টি ইলেকশন এজেন্ট ছিল, আমরা দেখিয়েছি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দরভাবে করেছে। আমরা খুব সন্তুষ্ট এবং আমরা আশা করি খুব শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে আমরা ভোট কাউন্টিং করব এবং আমাদের বিরোধী দলের যারা আছেন ওরাও এতে খুশি হয়েছেন এবং তাদের সিকিউরিটি থেকে শুরু করে অ্যারেঞ্জমেন্ট এভরিথিং খুব সুন্দর, খুব ভালো। আজকে তো একটা বৈঠকও হয়েছে সর্বদলীয়, সেই বৈঠক হয়েছে একটা, সেটা প্রথমত বৈঠক হয়েছে গণনা কেন্দ্রকে নিয়ে, গণনা কীভাবে হবে এইটা উমাকান্ত একাডেমি ছাড়াও আরও 6 জায়গাতে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কী করে আমরা পাস ইস্যু করব, কী করে আমরা পাস পাবো, কাউন্টিং এজেন্ট কীভাবে আসবে, আমরা শান্তি শৃঙ্খলা কীভাবে বজায় রাখবো, এই সবগুলি নিয়েই আরও খুব অ্যাক্টিভলি আলোচনা করেছেন এবং সেভাবে আমরা কাজ করছি এবং আমরা সহমতের ভিত্তিতেই, আমাদের অপোজিশনের যারা ছিলেন তারাও ছিলেন, আমরা সহমতের ভিত্তিতেই আমরা কাউন্টিংয়ের কাজ করার জন্য চেষ্টা করছি।